Siapa penarikan? Bro Rinto. Tadi. Sila kopi. Napa lang lang sabi. Oh, kok makan. Makan. Tahu. Apa bang? Hah? Tanay bang punya bang. Cepat tanay. Cepat dulu bang. Lari bang. Nah, lari. Oh, ini berapa lama bang? Masangan tali. Lari. Hati-hati, lagi hari ini. Rohinya nih. Penarikan Rizal. Pola. Silan Kenny bre. Wih, nah kayak piin. Bisa 10 kalak tokor 2 oleh Pak. Ano lang merobok orang ba? Tinggalan mo. Main kartu lain. Jangan putarannya. Ini game aku yang menarik. Tahu.
Tahan na. Tahan ka ng killer dokumen ko. As ko, rusak kamera. Rusak kamera. Ah! Hati-hati, tahan. Maju, maju, maju. Maju. Mundur. Kahit na-try sa betulan. Oke, ketat. Cepat. Terus. Lempang. Hop. Halo. Carolina. Udah ada yang nyamangan makan udah begini. Tentu lah, Pewe. Maju, maju. Sudah tara deh, Bay. Oke, setuju. Belum kayak dulu setuju. Udah ya kok. Oke, kita pantau unit Fuso di sana.